Salgaurumui samuni rang maniangui Jollywood company habanok te tangtono gerep lekha lokoro patika phasalo agolini kumar dila amje tongma Lakewood Estate Apartment ni ma Harsidi Infra Developer Private Company habanogo patimuni kokmaragi semanka ma Harsidi company ni bisikaisa sikang no jungphe ampedego contractual kok khalai samung khlaimani kya bisikaisa hairomui salkolok lai thangbo manthai rang mania hasni juda juda thaini khorokmari wei khorogo rangkok 8 lakh 9 lakh te 10 lakh khai khlai 1 crore hairo rang manthai tongo salkolokni yagulubo rang mania ni bai belaikino jingjalak kalai jaknai oksechaka samung khlainai rok फाइनाली বিষয় इंके जों जे इलेक्ट्रिकनि सामु खायलाय माने आसे जे बि टमाटो जों फुं जमारि रेखा जे सानमाना जों गभर्नमेंट फुं खयरि दिनके रेखा फाइनल बिल खायने के खादिन संदे रेखा ता कइतो बि बुफुर सिमी माल अब প্রায় তো 1 বছর ধরে তাও নাইয়াকো এবারও কোনো তাও সাই দङ এবারও কিসেল হইতে রাং থাকে সেবারও দङ তিনি রিনাই না নাই নম্বর হাইকে মই বিন কলমা ফলবো তিন ডেট দিমেন आ कारणे दिनर मा फाय खरक बोसोराव नाम हाय रांमाय आं मनर जों जोंनि फाय डिस्ट्रिक्टआव प्राय 30-35 जन गावनो प्राय आसे प्राय 1 कोटिनि ऊपर रांमोन थायो प्राय बक्राबा प्राय गोरा खर्चा खर्चा थानि आनिनो दङ प्राय साल नजगनो दा दारा दङ प्राय 9 लाखनि ऊपर दङ बाहाय प्रत्येक बराबर दङ 10 लाख 12 लाख आमाय मानथाय दङ आरां जों दाउ को मान्याक आबन कारणे बो कंपनी बो Mahasidi company. Kita sentina pun baru tunggu orang saya saya jasa kami ni sini rang. Buat ini mana yang baru pukul ini baru baik. Lagi tu baru tunggu bus kan masuk kan sama ni 15 tarik bus yang mas 15 tarik. Ini ikut bus yang mas ini pray 28 ini tengah. Ini mungkin abu ni rang itu sudah sudah tu baru sini baik. Abu ni karena jadi orang fix mas baru baik malah ini nak. তাদেরকে বিল জমা দিয়ে দিছি তারপরে তারা আজকে দিব কালকে দিব করতে করতে এখন একটা সরকারের উপরে আনতে আছে যে সরকারের থেকে যদি বিল না আমরা বিল প্রদান করতে পারতাম আজকে 1 বছর হওয়ার পথে আমরা কোনো বিল পাই না আমরা যা যা এরিয়াতে কাজ করছি তিনি আমরা মানে কোয়া ডিস্ট্রিক্টের 6টা ব্লকের আন্ডারে আমরা এই কন্ট্রাক্টরগুলো আছি প্রত্যেক জায়গাতে আমরা কাজ করে বিল জমা দিয়ে দিছি তারা কিছু ফাইনাল বিল জমা দিয়ে দেন আমরা জমা করে দিছি কিন্তু আজকে অবধি টাকা পাইতেছে না তারা এখন সরকারের উপরে কথাটা আনার চেষ্টা করছে যে কারণে আমাদের একটা আবেদন সরকারের উপরে যে ব্যাপারটা আসলে সরকারের কালিমায়িত করার জন্য তারা চেষ্টা করতেছে কিন্তু আমাদের কাছে যতটুকু খবর যে তারার যে ইনফ্রাস্ট্রাকচার আছে গোডাউনগুলো আছে এগুলি তারা গুছাই নিতেছে তাদেরকে বিগত দিনের অন্য অন্য কোম্পানির দিকে চিন্তা করে আমাদের সন্দেহের বাতাবরণ তৈরি হয়েছে কত টাকা 50-60 লক্ষ টাকার মতো এক একজন হ্যাঁ সব মিললাম কি নাম 1 কোটি টাকার উপরে 10 লাখ 12 লাখ তো প্রত্যেকের আছে মা প্রাইভেট লিমিটেড মা হাসিদি কি ইনপুট প্রাইভেট লিমিটেড Orsalok khwai gomoti hangko tei bilonia amsedi dolsa adong rok rangni jingjal tui tangtungbai malai koglam salai thano rangrane jingjal tongmarokno srai ki khokiliya yagulo koknai rok bai sijakpro company je saka kobangma thayo bo abo haino jingjalangni tongo 40 crore hai rang phan toini bagai reimania nei 1 साल से पैसा नहीं मिल रहा है सबका अलग अलग जो कंडीशन है पूरा जितना भी कॉन्ट्रैक्टर है किसी का 4 महीने से नहीं मिला किसी का 1 साल अभी किसी का पूरा नहीं हुआ होगा 1 साल का पैसा हमको भी अभी नहीं मिला हमारे पास फंड नहीं है हमारा फंड जो है TSCCL में जाम है हमारा जो बिल वहाँ पास होकर रखा है उसका पैसा हो रहा है पेमेंट हो रहा है अभी इसलिए ये सब लेट हो रहा है लेकिन उन लोगों का जो आप लोगों के साथ उन लोगों का जो टर्म्स एंड कंडीशन था TCL वालों के साथ कोई मतलब टर्म्स एंड नहीं था जो कॉन्ट्रैक्ट पेपर में लिखा गया नहीं वो ठीक है कॉन्ट्रैक्ट की बात मत करिए देखिए कॉन्ट्रैक्ट पे मैं नहीं बोल रहा हूँ आपको हम ये बोल रहे हैं कि हमारा समस्या अभी फंड है हमारा पूरा जो है पैसा जो है अभी TSCCL में जो है जमा है ठीक है ना वो पैसा हमको मिला नहीं मिलेगा तो इनको पेमेंट होगा हम लोग नहीं बात ये है कि आप लोग जब ये तो आप लोगों के साथ कॉन्ट्रैक्ट में काम कर रहे हैं ना कि परमानेंट तो कॉन्ट्रैक्ट में अगर काम कर रहे हैं तो कॉन्ट्रैक्ट पेपर में लिखा गया है कि आप लोग 2 या 1 महीने उन लोगों को पैसे दे दिए अच्छी बात कॉन्ट्रैक्ट पे हमारा भी हाँ लेकिन कॉन्ट्रैक्ट पेपर में उन लोगों को बताया गया कॉन्ट्रैक्ट पेपर में तो TCL के साथ आप लोगों का जो टाई अप है या कॉन्ट्रैक्ट है उन लोगों को तो नहीं पता या वो लोग भी नहीं जानते इसलिए वो लोग पैसे मांग रहे हैं इस विषय में क्या कहेंगे
देखिए हमने मैक्सिमम पेमेंट तो इन लोग का करके रखा है, कुछ जो बचा हुआ है वो तभी होगा जब PSCCL से कहाँ किया आपने मैक्सिमम? अभी तक कितने हुआ पेमेंट तो नहीं कहाँ किया मिला। मैक्सिमम? क्या होगा? सर अभी कहाँ किया बोले? आप कोई भी पैसा नहीं मिला क्या आज ना तक? ना कितना पैसे दिया आप लोगों कोई ने? भी एक बिल कितना लगे आपको देर में पैसा 2 साल से एक बिल लगे अभी तक कितने वर्कर का पैसा बाकी है? हमने तो बताया ना कि अक्टूबर नवंबर के बाद हमारे पास 40 नहीं है, जो- नहीं 40 पेमेंट जो है। कर पाए। अभी कौन चल रही है तो हमने अक्टूबर नवंबर में किया। नहीं सर, हमको आज ही पैसा चाहिए, नहीं तो आप मालिक से हम लोगों को बात कर रहे हैं। बात करने से आपका हाथ क्या है बोलिए? हमको कोई हर्ज नहीं है। तो हाथ नहीं तो आप अभी फोन लगाए, मालिक से भी मीडिया भी बात करेगा, आप मालिक से फोन लगाए, आप फोन लगाए। अभी नहीं लगे तो सर आप लोग इधर बैठे रहेंगे। ठीक है, अब आपकी मर्जी है। मर्जी हमारा मर्जी है, जाने आज ही चाहिए हमको पैसा। अब आप अभी जीत पे ऐसे रहेंगे ना, आप ऐसे बैठे रहेंगे, आज हमको पैसा दीजिए। आपके ही कहने पे हमने जो है वहाँ TSCCL सब कुछ किया मैंने, हम भी अभी भी जाते, सब लोग TSCCL में जाएंगे, हमने भी लेटर दे अभी भी हम लोग TSCCL में जाएंगे, सब लोग मिलके। इसलिए आया हूँ, हम सब लोग जाएंगे TSCCL में। कैसे आपका प्रॉब्लम क्या है, TSCCL आपको पैसा क्यों नहीं दे रहा है, उसे जानने के लिए हम लोग जाएंगे, सब लोग मिलकर जाएंगे। लेकिन आप लोग हम लोग हमारे साथ कॉर्पोरेट नहीं कर रहे हैं। नहीं तो आपको एक बात बोला कि मालिक से हम लोग बात कर रहे हैं, आप क्यों नहीं बात कर रहे हैं? अभी नहीं बात करो ना पहले हम लोग जब काम किया था ना TSCCL से कोई दिक्कत नहीं, मतलब नहीं। लेकिन हम लोगों ने काम किया, TSCCL से मतलब नहीं है, आप लोगों का काम किया, आप लोग हमको पैसा दीजिए। हमने बहुत इंतजार किया, 1 साल तक इंतजार सुनिए ना किया। सर, सुनिए ना, ठीक है, क्या आप लोगों का ये एग्रीमेंट पेपर में लिखा था, हम लोगों तो आप लोगों का प्लान TSCCL से कैसे है कैसे चलेगा ये न्यूज करते थे। देखिए वो देखना पड़ेगा। पुलिस तो बता रहे पर हेड 9 लाख 7 लाख जमीन बाकी है। सबका उतना नहीं है, किसी का 2 लाख होगा, किसी का 1.5 लाख, किसी का 9 लाख होगा, किसी का 15 लाख होगा। अभी तो वो लोग अभी पैसा डिमांड कर रहे हैं, अभी आप लोग क्या अभी तो करेंगे? नहीं है, फंड नहीं है तो अभी कुछ होगा। काम तो चल रहा है, फंड क्यों नहीं बन हो रहा है? काम तो चल रहा है, फंड में क्यों प्रॉब्लम हो रहा है? नहीं, TSCCL से 1 साल से हमको कोई पेमेंट नहीं मिला अभी तक। एक्चुअली क्या है, मिलेगा तो हम लोगों को नहीं देंगे, ऐसे तो है। नहीं ऐसा नहीं है। एक्चुअली क्या है, जब तक हमारे पास TSCCL से हमको तो 1 साल से मिला नहीं पेमेंट, लेकिन तभी भी हमने अक्टूबर नवंबर तक अपने कंपनी के फंड से पेमेंट किया। लेकिन अब कंपनी की ऐसा स्थिति है कि टैक्स का लाइबिलिटी भी बहुत ज्यादा आ गया और साथ में कॉन्ट्रैक्टर का भी पेमेंट रह गया, सप्लायर का भी कुछ पेमेंट रह गया। नियर अबाउट 26 करोड़ का बिल अप्रूव होके अकाउंट्स में रखा हुआ है वहां पे TSCCL पे, और साइट पे कम से कम 14 करोड़ का लगभग बिल रखा हुआ है। तो इतना अमाउंट हमारी कंपनी के लिए ज्यादा तो है ही, 26 करोड़ मतलब थोड़ा मायने रखता है। तो उसी फंड के लिए हम लोग थोड़ा वेट कर रहे हैं। बाकी फंड अरेंजमेंट अभी कंपनी का टोटल कितना बिल पेंडिंग है TSCCL के पास टोटल पेंडिंग है 40 करोड़ का। अभी तक कोई मिला पैसा? नहीं, 1 साल में कोई पैसा नहीं मिला। तो आप लोगों ने डिमांड किया है? डिमांड कर रहे हैं, बार बार करस्पॉन्डेंस भी कर रहे हैं, चाहे तो आपको चिट्ठी भी दिखा सकते हैं। उन लोगों से पास से कोई उत्तर आया क्या? क्या नहीं रिस्पॉन्स आया, अभी बोले कि हम लोन का अप्लाई कर रहे हैं और फंड का अवेलेबिलिटी करा रहे हैं, तो आ रहे हैं। चिट्ठी है कि नहीं? खादुजक लुकुरok kaham kongfirmung manya mantairang manani khatung kamajak dakriki jingjang supunani tangpatang naharia ke habano kerep laye kotor tobao ongkhonai thanai kongfirmai rokno saikna raka nainedi lukurok borni jingjang de amsaka sini kongfirmao जोंनियाव खामानि कायाव हात महासिटिनि पेमेन्ट दिनाय नाय मां रिया मां थानाय सेक्टर मासन बिल पेपार दन सया पांडि मुजा तारपरे दिना मां रिया मां तो आइसा पैसा 8 लाख 9 लाख सिके मान थाय दङ ओमफ्राय माय जों बेनिखाय खुंनाय कक सालायखौ माने ओमफ्राय डाइरेक्ट अफिस मा फैयो जों बेयाव पेस How about Cox Sakat? ini ke yang saya kemarin kita ber 2-3 दिन ber meeting asangan yang asal kan ganong kan yang ngejar kan mau ini dugaan baki lebar cara mar onek ta sing dang baksa luna hari kambo kemar gabon tin sing na hemang ri yang bro Horok besar orang rok jemaya to mane. sinaro kwai destiny ke patri 6 jana mo Kabang majakan tong ta. ya baksa masa musuh supaya mali yang waktu jana mo supaya Besar saldomi maya muka. একবার সরল খাইলানি একবার কেসে নিয়ে মাঙ্গা জিনা রক লাই প্রথম এগ্রিমেন্ট খেমাঙ্গা जों 2 মাস দিন পরে কাম পাইবে 2 মাস দিন পরে ন 2 মাস দিন পরে না হনে ব্র जों एग्रीमेंट खाइजा के 2 मास का थानाय 21 नि 17 मास सिम नि 5 इंग्लिश 6 रिजा पंजा माइ ने ताव प्राय 11 मास मात्र चलि दङ Untuk kontraktual te khaiman sauna. बेकेबेल Angke tini borok tam rok sakan rok made mano bohai khakanang. Barang tu sawo barang iko tintin ko asungai na mo jano kan angkai sungkai sai tong kini nang bari bak tini kna mang khane 15
July ni 15 tarik di singan mani to ngya ada 29 tarik ni tongka tahu ke 3 tarik jadi hasa ka korma ni ke sing te busla tong na ba sing bo onekta bino rang rin tin tong sing ba ria kan kuno mama ke sis atau kuna ni sing kali mata তিনি তো যে ওর সুমনি বলতে থাকা ফান রোগ যা প্রবলেম হনে মাই আঙ্কে তাম খনে নরক jadi borok binani jadi tiasan than mane ba mai ria ni ke ba jeng kia sopun ବ୍ୟବସ୍ଥା makai nanta ai ko kia sopun ni kono tin de di salme tong tin hato kam man porman na ke MDI thangi kono salaya kono mang nai ta অমুক বো জায়গা mo je jaga da অফিস জায়গা bang ni har sidi je office khai ko mani salat কুমার তিলানো আমরা এখানে আজকে ধরুন আজকে 1 বছর ধরে আমরা বিল দিলে অনেক সময় লাগাই দিচ্ছি তারা বলতেছে যে আমি টিএসএল আমাদের বসে যাচ্ছে না আমরা আপনাদের 1 মাসের মধ্যে আমরা টাকা দিয়ে দেব আমরা রিকনসিশন করে তাদের সমস্ত টাকা দেওয়া না পাওনা যা কিছু সব ক্লোজ করে দিয়েছি এবং আমাদের যে ব্ল্যাঙ্ক চেকগুলো রাখা হয়েছিল ব্ল্যাঙ্ক চেকগুলো তারা কাছে রয়েছে এখন পর্যন্ত আমরা কিন্তু রিটার্ন দিচ্ছি তো তারা কইতেছে ঠিক আছে আপনারা রিটার্ন দিচ্ছেন আপনারা আমাদের টাকা দেন টাকাও দিতেছেন না কোনো কিছু না আজকে তুমি কালকে তুমি কই আজকে 1 মাস 1 বছর ধরে আজকে ঘুরাইতেছে তো আজকে আইছে আমরা ফাইনালি যারা শুনে তারা নাকি টিআইসিসি এর কথা বলছি আমরা তো জানানোর দরকার নাই তখন আমরা বলছি ঠিক আছে কোন জায়গাতে আপনার টাকাটা সমস্যা হইছে আমরাও তো জানবো গিয়ে এসেরা কথাবার্তা কোন কিন্তু এর আগে আমরা মালিকের সঙ্গে আমরা একটু কথা কই দেন আমার পেমেন্টটা কোন তারিখ দিব কয় দিনের মধ্যে টার্মস এন্ড কন্ডিশনটা আপনাদের বাদে কই দেন তারা কইতে রাজি মালিকের নাম্বার আজকে এই জায়গার মধ্যে কতজন ওয়ার্কার হইছেন আপনারা আমরা এখানে ওয়ার্কার আছি আজকে 25 জন পার হেড কত টাকা করে পাওনা আপনারা আমি পাওনা 8 লাখ সামথিং আমি পাওনা আমরা সবাই মিলে ধরুন না 10 লাখ সবাই মিলে ধরুন না আজকে এটা কি মানে শুধু এটা কি শুধু এটা কি শুধু কয় ডিস্ট্রিক্টের মানে লোক না সাউথ আর বমতে মিলে ধরুন 1 কোটি 1.5 কোটি টাকা হইবা আর সবকিছু মিলে 10 কোটি টাকা উপরে কোম্পানির কাছ থেকে এখন অবধি কোনো আশ্বাস পাইছেন আপনারা না আশ্বাস না তারা তো ফ্রড মনে হইতেছে আমার আজকে হয়তো কথা আজকে যে কালকে হইতে যেতে কইবারে এখন কি করবেন আপনারা এখন আমরা এখানে তালা দিয়ে দেবো যখন আমরা টাকা পেমেন্ট হবে তারা সোমবার পর্যন্ত টাইম দিচ্ছে সোমবার আমি তালা খুলে দেবো তারা অফিস করবো কোনো অসুবিধা নেই যা কিছু আছে আপনারা করে স্ক্যান করে নিয়ে যান কোনো অসুবিধা নেই আমরা কেউ আছে বিলু নেয়ার থেকে এসে কেউ আছে ধর্মনগর কেউ উদয়পুর কেউ আছে বিলোনিয়া बरसों धरे फाइनल बिल हुई पेमेंट होगा 15 दिन बाद में होगा 1 महीना बाद में होगा ये सब আপনারা কিসের স্টাফ আমরা তো কন্ট্রাক্টর লাইসেন্স হোল্ডার সাব কন্ট্রাক্ট দিচ্ছি আমরা এদিকে বিদ্যুৎ কি বলে বিদ্যুৎ বিভাগের লগত আমাদের কোনো কানেকশন নাই মা হরসিদ্ধি আপনাদের মানে কিভাবে নিয়োগ করা হয়েছে আমরা কইছে ওয়ার্ক অর্ডার দিছে এই রেট আছে এই রেটে কাজ করবেন নি তাহলে একটা ব্ল্যাঙ্ক চেক লাগবো কারণ আপনারা আমার মালদি নিবেন মালদি যদি চালান তাহলে চেক লাগবো চেক দিছি আমরা ডকুমেন্ট দিছি সব আমরা লাইসেন্স আছে লাইসেন্সের কপি দিছি সব দিছি আমরা অলরেডি কাজ করছি আমরা থেকে এখন যা মাল বিল হয়ে গেছে তারা কিছু মাল ফানা আছিল মাল দিয়ে ব্যাক করাই দিছি তো আমার চেকটা কি লেগে রাখছো এখন তাই নিয়ে কইতে আছে চেকগুলো 1 কোয়ার্টারে বাড়াই দিছে তুমি 1 আগরতলা না রাখবা ত্রিপুরা চেক ত্রিপুরা রাখবা না সুবুচ্ছা মাল ব্যাক করে দিছে বিল তে 10 লাখ ফানা তার চেকটা কেন রাখছে বিল কতজন ওয়ার্কার আছে আপনারা আমরা তো সবাই মিললে তো আমি তো আর একলা না কতজন হবে পুরা কন্ট্রাক্টর ও তো 25 থেকে 30 জন পার হেড কত করে টাকা পাবো এটা তো 5 লাখ 7 লাখ কেউ 2 লাখ কেউ 10 লাখ এরকম আছে এরকম 2 লাখ 4 লাখ 5 লাখ এখন অবধি মানে আধিকারিকদের কাছ থেকে কোনো রকম সারা নাই কেবল টিসিএল কিছু দিছে টিসিএল কো ঠিক আছে টিসিএল লগে আর ঝামেলা চলছে আর টিসিএল তো তারা চেক দিব হেড অফিসে দেবগা আমরা দিব তো কি গ্যারান্টি আছে এখন কি করবেন আমরা টাকা দিতেইব তাইনের বেশি তাইনের মালিকের লগে খুব মালিক তো আছে এখানে মালিকের লগে আমরা কথা কয় তাই না আমরা লোকে চিটিংবাজি করতে আছে মালিকের নাম্বার নেই তাই নিল ত্রিপুরার এমডি হরসিদ্ধি তাই কাছে নাম্বার নাই তিনি কই লইব মানে সোজা কথা আজকের প্রেসারে ওনারা কালকে আপনি আর এখানে থাকবো সবাইকে যাবো কি মনে হয় মানে কোম্পানি কি গুছাই দিয়েছে হ্যাঁ সব গুছাই লাইছে উদয়পুর আছিল অফিস গুছাই বলছে নর্থে আছিল 20টা কোম্পানি দেখে গেল না
20 টাকা করে প্রত্যেকে কাজ করছে অনেকে টাকা আমি বা না পাইছে কোম্পানি ব্যাংক আছে তারা তো কইছে যে তারা বিল জমা দিছে তারা বিল পাইছে তারা বিল না পাইলে আমরা কি জানি তারা কত টাকা পাইবো না দেবো 25 কোটি পাইবো না 30 কোটি পাইবো পাইলে তারা রয়ে যাবো টাকা। আপনারা যে টাকা পাইবেন কত জিনিস আজকে 1 বছর 1 বছর ধরে হ্যাঁ বিল হয়েছে আর কি ফাইনাল বিল। এর আগে কিছু কিছু করে কেউ কেউ দিয়েছে আমি পাইছি না কিছু কিছু পেমেন্ট করছে প্রথম কিছু